हेलो पिलामाने समस्तଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାର୍ ଓଇଭି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଗଦ୍ୟ ବିଭାଗର ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇନ, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ତୁମେ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସଭ୍ୟତା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରବନ୍ଧଟି କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପିଲାମାନେ? ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମଣିଷର ବୈଷୟିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ଓ ନୈତିକ ଉନ୍ନତି ତଥା ଜ୍ଞାନ ସାଧନକୁ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ସଭ୍ୟତା। 17 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସଭ୍ୟତାର ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୋଲି ଜାଣିପାରିବା? ଉତ୍ତର ହେବ ଅଧୁନାତନ ନିଗ୍ରୋ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟ ବନ୍ୟଜାତି। 18 ନମ୍ବର, ଯାବତୀୟ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କେଉଁଠାରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଭ୍ୟତାରେ। 19 ନମ୍ବର, ପ୍ରାଚୀନ ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସଭ୍ୟତାରେ କେଉଁ ଉନ୍ନତିକୁ ସେମାନଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରାଯିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋଗ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ରୋମୀୟ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ। 21 ନମ୍ବର, ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। 22 ନମ୍ବର, ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ କେଉଁ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତା। 23 ନମ୍ବର, ସର୍ବବିଧ ବୈଷୟିକ ଜଞ୍ଜାଳକୁ କେଉଁମାନେ ବିପଦର ହେତୁ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ଭାରତୀୟମାନେ। 24 ନମ୍ବର, ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେବ ତ୍ୟାଗ ଓ ଧର୍ମ। ଏ ହେଲା ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାଙ୍କର ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା? ତ୍ୟାଗ ଓ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା। 26 ନମ୍ବର, ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେବ ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ। 28 ନମ୍ବର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହୁଁ? ଉତ୍ତର ହେବ ଆଦର୍ଶର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ। 29 ନମ୍ବର, ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ କାହାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ବରଣ କରିନେଇଛି? ଉତ୍ତର ହେବ ବିଜ୍ଞାନକୁ। 30 ନମ୍ବର, ଆମ୍ଭେମାନେ କାହାକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି? କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ। ଉତ୍ତର ହେବ କୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଜ୍ଞାନ। 34 ନମ୍ବର, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ? ଉତ୍ତର ହେବ ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର। 35 ନମ୍ବର, ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନର କେଉଁ ବିଭାଗର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ? ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। କାହା ବଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାମାନ ଅନାୟାସରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି? କାହା ବଳରେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଗଣିତ ବଳରେ। 38 ନମ୍ବର, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ପ୍ରକାର? ଉତ୍ତର ହେବ 2 ପ୍ରକାର। 39 ନମ୍ବର, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। 44 ନମ୍ବର, ବିରାଟ ସାଗର ଆଜି ଦୁର୍ଲକ୍ଷ ନ ହେବା ତଥା ତୁଙ୍ଗ ହିମାଳୟ ଦୁରୂହ ନ ରହିବାର ମୂଳରେ କେଉଁ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ? କେଉଁ କାରଣଟି ବିଦ୍ୟମାନ? ଉତ୍ତର ହେବ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ ଚର୍ଚ୍ଚା। 45 ନମ୍ବର, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ ମୋଟ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 46 ନମ୍ବର, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଏ? ଉତ୍ତର ହେବ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। 49 ନମ୍ବର, ରେଳ, ମୋଟର, ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଓ ରେଡ଼ିଓ
टेलीविजन तथा टेलीफोन इत्यादि विविध उपकरण आम्भे माने कि लाभ पाई थाउ वैषयिक सुख समृद्धि। 51 नंबर जीव विज्ञान आलोचन आम्भे माने कौन देखि थाउ आम्भे माने उत्तर जीवंत शरीर केवल विभिन्न जड़ उपादान गठित। 53 नंबर वर्तमान वैज्ञानिक माने क्यों पदार्थर सृष्टि करि पारि नांती बोली लेखक कहिसंती उत्तर हम जीवंत पदार्थ। 54 नंबर क्योंथिरे पानी ढालिले तहिरु चून अंगारकाम्ल बाष्प और विशेष उत्ताप बाहरे उत्तर हम गेंगुटी पत्थर। 55 नंबर गेंगुटी पत्थर पानी ढालिले तहिरु जो उत्ताप बाहरे ताहा कहार एक अवस्था मात्र कहार शक्तिर एक अवस्था मात्र। 60 नंबर जीवंत शक्ति क्यों शक्तिर एकतम अवस्था होई पारे उत्तर हम प्रवहमान शक्ति। 61 नंबर जीवन कहार एक अवस्था विशेष उत्तर हम शक्तिर एक अवस्था विशेष। 62 नंबर क्यों मानक मते सभ्यता मानवर ईश्वर विश्वास कमे दे ताहाकु विपदगामी करी पकाइछि उत्तर हम आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी। मैत्री ध्वजा केते बेले उड़िबो मैत्री ध्वजा केते बेले उड़िबो जेते बेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानिबे। 68 नंबर वर्तमान क्यों संघर कार्य प्रणाली को समस्त मानु नाहंती उत्तर हम जाति संघ। 69 नंबर क्यों विस्फोरक सामग्री साहाय्य तुंगगिरी फटाई निजर इच्छित कार्य अक्लेश साधन करा जाय पारुछि उत्तर हम डिनामाइट। 70 नंबर धर्मभाव और ईश्वर विश्वास किए कमाई देउछि बोली अनेक अभियोग करथांते उत्तर हम विज्ञान। 72 नंबर मानव सभ्यतार गतिपथर लाभ करिबारु आमे माने कहार साहाय्य नै थाउ उत्तर हम अतीत अभिज्ञता। 79 नंबर आधुनिक सभ्यता तार लक्ष्य पथरे पहुँचवा पाई काहाकु पथ प्रदर्शक रूपे वर्ण करी नहीं अछि काहाकु उत्तर हम विज्ञान को। 82 नंबर पाश्चात्य सभ्यता और भारत सभ्यता मध्य पार्थक्य कौन उत्तर हम ए भारतीय सभ्यतार आदर्श होछि त्याग और आत्मसंयम जहाँ पाश्चात्य सभ्यतार नहीं। 83 नंबर लेखक मतरे विज्ञान अंधकार दिगटी अपसारित हो गले कौन हेब उत्तर केवल आलोकमय प्रभाव रहिबो। 84 नंबर लेखक मतरे वैज्ञानिक माने कहीं ध्वंस पथर पथिक अटंती कहीं मारात्मक गैस और विस्फोरक उद्भावन करुथिबारु। 85 नंबर हिंदू माने कौन कहते बोली लेखक प्रकाश करछंती से माने लक्ष्य स्थल पाई अछंती उत्तर हम 86 नंबर आमे माने कहाको सभ्यता आख्या दे थाउ उत्तर हम से मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक और नैतिक उन्नति सहित ज्ञान साधन करि थाए। ग्रीष्म सभ्यतार आमे माने कौन देखिबाकू पाऊ उत्तर हम जावतीय वैश्विक उन्नति सेमान आदर्श सेमान सभ्यतार आदर्श। 88 नंबर सर्वविध वैषयिक जंजाल को भारत माने कौन बोली भावुथिले उत्तर हम विपदर हेतु बोली भावुथिले। 90 नंबर पदार्थ विज्ञान और रसायन विज्ञान क्यों विज्ञान अंतर्भुक्त उत्तर हम जड़ विज्ञान अंतर्भुक्त। प्राणी विज्ञान और उद्भिद विज्ञान क्यों विज्ञान अंतर्भुक्त जीव विज्ञान का सठिक उत्तर। ये थिला पिला माने सभ्यता और विज्ञान प्रबंधर अति गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न आशा करछि समस्त को भल लगी जदि भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे केमती लगला कमेंट जनइबे चैनल को नुआ आसी सब्सक्राइब करदे
एमिति आगकू आमे 10ମ श्रेणी अनेक पाठ्य विषयवस्तु आनिबा ऑनलाइन टेस्ट मध्य करिबा सेही उपरे अपडेट पाइबा पई चैनल सह जोड़ी रहंतु। चैनल को नुआ आसिथिले सब्सक्राइब कर दियंतु। पुणी देखा हबा आ एक वीडियो रे समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।